Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaum ba'dal maghrib yaumul arbi'a at-tasi' min syahri April 2025 muqabil hadi asr min syahri Syawal 1445. Alhamdulillah, mazilna fi darsina fi kulliyatil hadis min sahih al-Bukhari wa hadis riyadhus salihin. Walakin qabla an nadkhula ila babin jadid falyatafaddal li ikhwanina an yusami al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Qalaha Ibrahim hina ulqiya fi an-nar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata aqwaman afidatuhum mithla afidati at-tayr. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Qala laha Ibrahim hina alqa fi an-nar qala laha Muhammad hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwaman afidatuhum mithla afidatit tayr. Bismillah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi fi kitabi al-ilm babu rihlati fil mas'alati nazilah wa ta'limi ahlihi. Bab tentang ar-rihlah. Makna rihlah adalah melaksanakan safar yang panjang. Fil mas'alah an-nazilah, melaksanakan safar yang panjang untuk permasalahan ilmu, untuk permasalahan fatwa, di mana dia mendapat fatwa yang mengejutkan, yang sangat urgen dalam kehidupannya, dan juga untuk mengajari keluarganya, maka dia melaksanakan rihlah yang panjang. So this chapter is to travel seeking an answer to a problematic matter and to teach it to one's family. This the chapter Al-Bukhari saying. So, qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Muqatil Abul Hasan. So who is Muhammad ibn al-Muqatil? He is the Sheikh of al-Bukhari, Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi al-Kisai, stay in Baghdad. Dia tinggal di Baghdad kemudian di Makkah. Wa huwa fi tabaqah al-ashirah. So his man from the Masyayikh al-Imam al-Bukhari, so his man out from the itba at-tabi'in. Tabaqah al-ashirah fi tabaqatihi Imam Ahmad ibn Hanbal dan yang lainnya. Wa huwa thiqatun sahibul hadis. Abu Hatim said saduq, dikatakan oleh Abu Hatim dia saduq. Wa qala al-Khatib, the meaning is al-Baghdadi kana thiqatun, his guy is thiqah.
Faqala akhbarana Abdullah. Who's Abdullah here? Abdullah here is Abdullah ibnul Mubarak Al-Marwazi Al-Handali. Abdullah ibnul Mubarak is imam, rais dan thiqah. Wa huwa fi tabaqah ats-tsaminah, and his guy is in the rate of middle of itba'ut tabi'in. Tabaqah yang ke-8, pertengahan dari kelompok itba'ut tabi'in. So his rawi Abdullah ibnu Mubarak, the level is imam, thiqatun sabtun faqih alim jawadun mujahid jumi'at fihi khisal al khair. So this guy is very clever in hadith and faqih, have ilmul fiqh, and alim, too much knowledge, and jawad and mujahid. All anything about goods is came to this guy, came to this man. Summa qala haddatsana Umar ibn Sa'id. So Umar ibn Sa'id here al-Qurashi, and his guy is thiqah, in the level of the thiqah and in the rate of small tabi'i, tabaqah as-sadisah minas sighar at-tabi'i. Qala Abu Hatim saduq. Qala Imam Ahmad thiqatun min amsal man yaktubuna anhu wa wathaqahu Ibnu Ma'in wan Nasa'i. So Imam Ahmad and Ibn Ma'in and An-Nasa'i say thiqah. So the meaning thiqah is the hadith is sahih. So Ahmad al-Belarusi, the lesson of Sahih al-Bukhari, we give you talking about chain, about the man, about rijal. To know this rijal is thiqah, to know this rijal is rise from the thiqah, the meaning is imam. So this Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaikah, hadatsana ibnu Abi Mulaikah Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaikah, wa huwa thiqatun faqih fi tabaqah as-salisah. Fa tabaqah as-salisah, he is the tabi'i, middle of the tabi'i. Idan intahaina minas sanad. So we finished from the chain, from the man's rawi hadith. An Uqbata ibn al-Harith. Uqbah ibn al-Harith, he is the sahabi. Maka sahabatnya di sini Uqbah ibn al-Harith. Wa Uqbah ibn al-Harith aslama fi ayamil fath. He came to Islam in Fathi Makkah. Annahu tazawwaja ibnata li Abi Ihab ibni Aziz. Fa'atathu imra'atun. Faqala inni qad arda'tu Uqbata wallati tazawwaja. Faqala laha Uqbah, ma'a'lamu annaki arda'tini wala akhbirtini. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah. Fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaifa wa qad qila? Fafaraqaha Uqbatu wa nakahat zaujan ghairahu. So this hadith narrated Abdullah ibn Abi Mulaikah. Uqbah ibn Haris said,
So this Uqbah is the Sahabi that he had married the daughter of Abi Ihab ibn Aziz. Later on, a woman came to him and said, I have suckled or nursed Uqbah and the woman whom he married his wife at my breast. Tahu maknanya? Do you understand? Indonesian? Maka maknanya di sini Uqbah ibnul Harith, seorang sahabi yang masuk di Fatih Makkah kepada Islam, menceritakan di saat dia menikah dalam keadaan bahagia, in the day of the wedding, yang mana dia menikah dengan putri dari Abi Ihab ibni Aziz. Kemudian datang perempuan yang mengaku kepada mempelai pasangan suami istri, bahagia mau menikah dalam acara pesta. Nanti malam masuk kamar dan semua bahagia, melaksanakan pernikahan semua bahagia, keluarga bahagia semua. Kemudian datang perempuan, aku menyusui Uqbah ini, sahabat ini, dan perempuan yang mau dinikahi Uqbah, aku keduanya menyusuinya. Idan mada? Lalu apa sekarang? Hubungannya apa di Indonesia? Saudara sesusuan, paham? Okay, question for my brother Ahmad. She said, Ahmad, I have suckled Uqbah and the woman whom he married his wife at my breast. So what meaning here? Uqbah and his wife is what? Huh? Do you don't understand? The meaning is together siblings from breastfeeding. From breastfeeding. So came the woman in the wedding, Uqbah, I breast you and your wife. So this haram. So this the point now. Maka perempuan ini menanyakan kepada mengatakan kepada orang yang hadir dan terutama kedua mempelai, Uqbah, kamu itu telah saya susui, bersama perempuan yang kamu nikahi pun saya susui. Maka di sini Uqbah merasa heran, dan kemudian Uqbah di sini berkata, faqala lahu Uqbah, ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini. Faraqiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Madinah fasa'alahu. Maka dia mengadu kepada perempuan ini, bagaimana kamu tahu kalau kamu itu menyusui aku dulu? Dan juga kalau memang menyusui, kenapa tidak diberikan peringatan sebelum pernikahan ini sebelumnya? Maka untuk itu dia kembali meminta fatwa kepada Nabi. Maka Nabi di Madinah, akhirnya mereka di luar Madinah, di Makkah, sesuai dengan permasalahan tinggalnya Uqbah ibnul Harith. Maka dia tinggal di Makkah dan masuk Islam di Fatih Makkah dan tinggal di Makkah akhirnya. Maka dia bergegas pergi safar. So this guy, barakallahu fikum, Ahmad, his safar traveling from Makkah to Madinah for ilm, for knowledge. Knowledge about what? Asking Nabi, what is the rules with the breastfeeding, brother in the breastfeeding. So going from Makkah until Madinah. Maka dia pergi jauh dari Makkah ke Madinah. Maka disebutkan bahwa faraqiba ila Rasulillah, maka dia berangkat ke Madinah.
Fasa'alahu, maka dia bertanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah bertanya kepada Nabi bagaimana hukumnya, kaifa wa qad qila, ya sudah, hukumnya seperti apa yang dia ucapkan. Seperti perempuan ini mengabarkan kepada kamu, ya sudah. Itu adalah dalil. Itu adalah hujjah. Fafaraqaha, maka Uqbah menceraikannya sebelum menikah. Wa nakahat zaujan ghairaha, maka dia menikah dengan perempuan yang lain. Subhanallah. Karena permasalahan saudara sesusuan, maka dia menceraikannya. So we translate now to English. Uqbah said to her, neither I knew that you have suckled me, nor did you tell me. Then he rode over to see Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam at Medina and asked him about it. Maka dia bertanya kepada Nabi, rihlah ilal Madinah. And Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the rules is, how can you keep her as a wife when it has been said that she is your siblings from breastfeeding? Then Uqbah divorced her. Maka Uqbah menceraikannya. And she married another man. Maka dia menikah dengan laki-laki yang lain. Dan juga Uqbah menikahi perempuan yang lain. Wa nakahat zaujan ghairaha. So this woman after this she married another man, because Uqbah is his brother from breastfeeding. So this hadith, barakallahu fikum, we have too much beneficial from this hadith. So faidah beneficial of this hadith, dari keutamaan hadis ini, catat nanti saya tanya. So the beneficial from this hadith, anybody write? The first is the spirit of seeking ilm. Maka hadis ini menunjukkan semangat para sahabat dulu menuntut ilmu. Ini yang pertama. Di saat mendengar about this woman, Uqbah, I feed you, I breastfeed you, and your wife, so your together is brother from the breastfeeding. So the spirit of seeking knowledge, Uqbah maka di sini berusaha untuk menuntut ilmu, mencari fatwa dari Nabi. This is the first. And the second, the long journey to gain knowledge. Long journey, perjalanan yang panjang dan jauh untuk menanyakan satu ilmu saja. Ini faedah yang kedua. Nanti saya tanya. So the second is the long journey to gain knowledge. So Uqbah asking Nabi for knowledge. And the third, the absolute permissible or the absolute permissibility of khobar from the Sahaba. So this is the point. The absolute permissibility, all news from the Sahaba. Why? Because Allah said, karena Nabi dan Allah telah memuji para sahabat, Allah said, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah agree with all sahabah to came to the Jannah, and they agree with Allah. So all sahabah absolute
permissibility of the news came to them. The news came from them. So now one woman from the Sahaba said, "You, Uqbah, and your wife is brother. This your sister Uqbah." So halas. This news, absolute permissibility. So what is the dalil? The dalil is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Waqad qila." The woman is said like this. So why you still married? Hada huwa. Maka permasalahan yang ketiga adalah semua khobar dari sahabat adalah benar. Maka jika ada dari perawi sahabat tidak diketahui majhul, qala a'rabi, berkata a'rabi, qala rajulun min ansor, berkata seseorang dari ansor, diterima khobarnya. Karena Allah memuji mereka di ayat surat Taubah tadi, dan juga antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang dikeluarkan ke kolong jagat ini, ke kolong bumi ini, ke kolong langit ini. Dan juga di hadis mutawatir, khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. The best people if our sahaba and tabi'i and itba'i tabi'in. So this the dalil, absolute permissibility of khobar from the Sahabah is right. So the beneficial fourth, the principle about al-muthbit muqaddam ala nafi. So this woman said, "You with your wife is brother." Maka perempuan ini di saat mengatakan kamu dan calon istrimu itu adalah saudara sesusuan, maka ini kaidah al-musbit, lebih didahulukan dari nafi, dari yang menafikan. Oh tidak, dalam permasalahan ini yang menetapkan lebih didahulukan karena dia mempunyai ilmu. Maka Uqbah di sini, Uqbah menanyakan, hanya sekedar menanyakan. Bagaimana tahu? Nah, di sini seakan-akan dia menafikan, ingin menafikan. Dari mana kamu tahu kalau kamu itu menyusui saya dan istri saya? Maka di sini kaidah al-mutsbit muqaddam 'alan nafi. And the five, the ruling on marrying a brother from haram breastfeeding. So breastfeeding, the brother from the breastfeeding is haram to married with her. Maka di sini Uqbah mencerainya, divorced her, and she married with the man, the other man, no, with Utbah. Maka di sini hukum dalam permasalahan fikih dilarang seorang laki-laki perempuan dan kebalikannya perempuan menikahi laki-laki yang mana dia dari saudara sesusuan. Maka ini faidah dari hadis yang bisa kita berikan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan, dan poin pendalilannya adalah di bab al-ilmu, bagaimana para sahabat dulu semangat menuntut ilmu, menanyakan satu hadis dari Mekah pergi ke Madinah, menanyakan satu khobar, bagaimana hukum saudara sesusuan dan bagaimana mengikuti perempuan ini. Al-musbit muqaddam 'alan nafi. Ini poin dari ilmi Kitabul Ilm